अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुल्क के हालात बड़े अजीब किस्म के हुए पड़े हैं। यहाँ पर सोचा ये जा रहा है कि पंजाब की हुकूमत जो है वो परवेज़ इलाही साहब का बोरिया बिस्तर जो है वो गोल करने की तैयारी हो रही है, लेकिन इधर मसरूफ़ रख कर लग ये रहा है कि पंजाब के बजाय केपीके की हुकूमत जो है वो घर जाने वाली है। वहाँ से एक एमपीए साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत करके मौलाना फजल मान साहब के कैंप में जा बैठे हैं। फ़हीम नाम है उनका, एमपीए है, और उनका दावा ये है कि उनके साथ कम अज़ कम 20 अरकान ऐसे हैं जो इमरान खान की पॉलिसियों से, इमरान खान के रवैये से, इमरान खान की बहुत सारी चीज़ों से वो इत्तेफाक नहीं करते, और उनके लिए अपने हलके में जाना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है कि इमरान खान साहब हर रोज़ एक ऐसी बात करते हैं, एक ऐसी फ़िल्म चलाते हैं, एक ऐसे तरीके से जलसे में जाके तकरीर करते हैं कि वो ज़ाहिर है सूबा जो है एक इस्लामिक ज़रा रुझान वाला ज़्यादा सूबा है केपीके में, वहाँ पर लोग ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करते हैं। ख़ास तौर पर जो इस्लामी टच इमरान खान साहब हर रोज़ देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह तक पढ़ते हैं, कलमा आगे जाते नहीं है। और उसके बाद फिर जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कलमे की जो डेफिनेशंस करते हैं कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे या लोटे हो जाओगे या किसी दूसरी पार्टी की तरफ वफादारियां बदल लोगे तो आप मुसलमान नहीं हैं, ये कलमे का मतलब इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इमरान खान साहब जलसे जुलूसों में पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन केपीके में बारिश का पहला कतरा ये फ़हीम साहब साबित हुए हैं, जो आगे जाकर अगर देखा जाए तो वो उनका दावा ये है कि वो बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं उनके साथ जाएंगे, जिनमें 20 से ज़्यादा अरकान जो हैं वो शामिल हैं। और अगर 20 से ज़्यादा अरकान शामिल हैं तो आप खुद सोचें कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए अगर वहाँ से 20 लोग जो हैं वो चले जाते हैं तो। केपीके की हुकूमत जो है उस वो मौलाना फजल मान साहब के टारगेट पर बड़ी देर से है, बड़ी देर से वो इस हुकूमत को उड़ाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है उनको मरकज से मिलती नहीं थी, इजाज़त नहीं मिलती थी या मरकज़ वाले साथ नहीं देते थे। लेकिन अभी लगता है कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस गेम के पीछे पड़ गए हैं कि इनको पंजाब पंजाब कहकर आराम से केपीके की हुकूमत उड़ा रहा हो। और वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो मौलाना फजल मान साहब की पार्टी जो है वो मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पर है, और उनकी पार्टी के साथ मिलकर बाकी तमाम जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी, पीडीएम की हुकूमत जिसे कहते हैं। और इमरान खान साहब को वहाँ से पहला धचका होगा, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा यही डराते हैं कि वो केपीके की हुकूमत और पंजाब हुकूमत को साथ मिलाकर जैसे कि उन्होंने कितना मुल्क दुश्मनी का वो सबूत था जो उन्होंने ख़त लिखा था आईएमएफ को कि हम आप इनको पैसे ना दें मरकज़ी हुकूमत के, क्योंकि आगे जाके ये पैसे हम वापस नहीं करेंगे। इस तरह की बहुत सारी दूसरी बातें हैं जिन चीज़ों से इमरान खान साहब ब्लैकमेल करने की हुकूमत को कोशिश करते हैं, तो इसलिए मरकज़ी हुकूमत ने सोचा यह है कि इमरान खान को घर भेजा जाए। तो वहाँ पर फ़हीम साहब जो हैं वो बारिश का पहला कतरा साबित हुए हैं। 20 लोग मज़ीद उनके साथ हैं जो कि इमरान खान को छोड़ने के बिल्कुल तैयार हैं। वो किसी भी वक़्त सामने आ सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो भी केपीके हुकूमत के डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो भी आजकल में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर होता है वो उसके साथ डेफिनेट काफ़ी तादाद में लोग होते हैं, क्योंकि जो जो कोई ओहदे पे होता है फिर ज़ाहिर है उसकी सुनवाई भी ज़्यादा होती है, उसके साथ लोग खड़े भी होते हैं। तो वो जो डिप्टी स्पीकर हैं केपी असम्बली के, वो भी इस वक्त पर तोल रहे हैं इमरान खान साहब को छोड़कर मौलाना साहब की पार्टी में जाने के लिए काफ़ी हद तक वो सरगर्म है। और ज़ाहिर है जब वो जाएंगे तो अपने साथ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनको भी लेके जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि वो अकेले ही चले जाएंगे, नहीं, वो एक बड़ी तादाद में इमरान खान साहब की पार्टी से लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब जो हैं वो आने वाले कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा से एक काफ़ी बड़ा धचका उनको लगने वाला है, और जैसे ये धचका लगेगा तो फिर अगली बारी पंजाब की होगी और इमरान खान साहब घर पे बैठे होंगे। सियासी तौर पर साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब को एक तरफ से
ادھر سے گھیرا کے جا رہا ہے، دوسری طرف سے عمران خان صاحب عدالتوں سے کھجل خراب ہو رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کافی نزدیک ہیں سیاسی موت مرنے کے، بالکل وہ آخری سانسوں پر ہیں وہ، مطلب اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو سیاست کا ایک سیاست میں رہنا ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے لیے خود بہت گڑھے کھود رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے دشمن ہوتے ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرنی ان کے خلاف نہیں کرنی پڑتی، وہ خود اپنے خلاف اتنی چیزیں کر جاتے ہیں جس سے ان کا اپنا جینا، ان کا اپنا چلنا کافی مشکل ہے۔ تو عمران خان صاحب ان میں سے ایک ہے۔ ایک بڑی خبر اور ہے، طلعت حسین صاحب جو کہ ایک تگڑی آواز ہیں، میڈیا میں اینکر ہیں، ان کے کل کی ایک ٹویٹ ہے جو امریکہ کے نئے سفیر ہے ان سے کل دوپہر کو کوئی صاحب ملے ہیں، اور وہ بڑی تگڑی سٹوری ہے، اور یہ وہی سفیر ہیں جن کا نام لے کر عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ امریکی سازش میں ان کا بڑا اہم رول ہے، اور جو ملنے والے ہیں وہ پی ٹی آئی کے بڑے تگڑے رکن ہیں، یہ دعویٰ ہے طلعت حسین صاحب کا، اور اس میں ایک بہت بڑی سٹوری ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی وہاں سے بھی ایک دھچکا ملنے والا ہے۔ عمران خان صاحب کو دھچکا ملنے والا ہے یا عمران خان صاحب کی سب کچھ مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب امریکہ کے خلاف بالکل کوئی بات نہیں کر رہے۔ اپنی کسی جلسے میں، اپنی کسی تقریر میں عمران خان صاحب اس وقت امریکہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں، نہ امریکی سازش کا ذکر کر رہے ہیں، نہ غلامی سے نکلنے کا ذکر کر رہے ہیں، اور نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی ہم غلام ہے یہ وہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور جو رابطے ہیں وہ عمران خان صاحب امریکہ سے رکھے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ بڑی ملاقات جو ہے وہ کسی بڑے لیول کے پی ٹی آئی کے سربراہان میں سے کسی کی ہوئی ہو، جس میں جا کے ترلا محنت کیا گیا ہو اور امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہو کہ مائی باپ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، صرف لوگوں کو، خاص طور پر یوتھیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ساری گیم چلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا آپ سے کوئی روڑا نہیں ہے، کوئی رپا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے ووٹر جو ہے اس کو مزید بیوقوف بنانے کے لیے جو چورن ہے امریکہ ہمارا دشمن ہے، اور ہم امریکہ سے آزادی چاہتے ہیں، اور ایک دین مذہب والا جو یہ دو چورن ہیں جو ہمارے ملک میں بکتے ہیں، اور وہ حضور والا ہمیں بیچنے پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے پچھلوں کو امریکہ فون کر کے بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب کی امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم نے وہ چورن بیچنا ہے۔ وہ کل مریم نواز نے کہا نا کہ سارے پاکستان کو یوتھیا سمجھ رکھا ہے، تو کیونکہ ان یوتھیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ایک چورن ہے جو ہمیں بیچنا پڑتا ہے، امریکہ کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اور نعوذ باللہ دوسرا اسلام کا استعمال جس طرح بری طرح سے استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کو صبح شام بیچنی پڑتی ہیں، صبح شام استعمال کرنی پڑتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ بھی ساڈا یار ہے، اور جڑی کوئن مری ہے انہوں بھی رب جڑا ہے نا وہ جنت جگہ دے، یہ عمران خان صاحب دے آخری پیغام نے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں۔